Yes. Nak tanya, berapa lama masa penerbit UPM untuk dapatkan WOS ni? Dan apa proses yang rasa rumit sekali? Dia tak rumit pun. Kita hantar je buku tu. And then after 3 months, dia pilih lah buku mana dia nak, dia masukkan. Selalunya Oh, kita punya research book, 100% dia masukkan. research book. Ya, ada About 3 proses months. penilaian ke Datuk? Dia penilai dekat sana, dekat US. US, okay. Tak apa, Jadi nanti kalau, kita, I will tell you. Kalau nak, I can tell you how to do it, okay? okay, right. Terima kasih Datuk. Okay, alright. So, penerbit UKM ni kita ada lebih kurang 100 buku lah dalam Web of Science, about 1,000 chapters lah. So, 1,000 articles lah, okay? Right. So, it's good to write a book, okay? Because, and then it's also, apa ni, index macam journal article juga. Okay? Kalau buku tu ada 13 chapter, you dapat 14 article. Okay? Quite interesting, isn't it? Okay, so this is the last part. Sorry, I dah 12.07. I think it's okay, eh? Siapa nak leave lah, okay? So this is the last part. Tips for good writing. The first sentence summarize the entire paragraph. One idea in one paragraph. Write short sentences, okay? Tulis yang pendek-pendek, ayat yang pendek-pendek, yang panjang-panjang. Okay? Sentence with 10 words is easy to read, 20 words difficult to read, and 30 words is very difficult to read. Okay? Use short words, easy words. Okay? Yang 4 to 6 character for each word in a sentence. Okay? So, guna perkataan yang mudah-mudah, bukan yang susah-susah. Okay? Ini adalah flash reading score. Flash reading score ni is how easy for us to read your writing. Okay, dia ada score dia. Dia ada dalam Microsoft Office Word. Okay? So, kalau you guna Mac, you go to Preferences, go to Spelling or Grammar. Kalau you guna Windows, you go to File and then Option, Spelling or Grammar. So, bila you click Spelling or Grammar, window ni akan keluar. Okay, this window will appear. What you do now, yang red arrow ni, the default is not tick. It's not tick here. Okay, so what you do, you tick it. Okay, sebab bila you buat spell check, okay, you do the spell check. After the spell check, this window on the right will appear. Okay, this window on the right will appear. Because if you don't tick this one, after your spell check, this window will not appear. Okay, so this window is readability statistics. Okay, so dia akan beritahu word count, berapa characters, berapa paragraph, berapa sentence per paragraph, sentence per word per sentence, and so on and so on. Okay, and then dia ada flash reading is score and then grade level. Okay, so what does it 52.9 means? What does 9.9 means? Okay, let's look at 52.9 dulu. Okay, so 52.9. So kalau kita tengok score ni, this is by Flash. Flash ni is a lawyer yang US Army employ dia untuk come up with the score lah. Okay, so kalau score dia 90, dia macam komik, easy to read. Okay, kalau advertisement 80, kalau popular magazine 65, kalau business review 55, kalau journal 45. Okay, maknanya lagi rendah nombor tu lagi susah nak baca. Okay, kalau insurance policy 10. Okay, memanglah dia tak nak kita faham apa dia tulis kan, so 10. So kalau dalam yang ni 52.9, so dia agak mudah dibaca lah. Okay, macam tu lah. Okay. Right. Yang grade level ni, grade ni maknanya darjah berapa? Okay, ni darjah 10 lah. Okay, macam tu lah. Okay, so darjah 1, 2, 3 sampai 10. Okay, so ini maknanya orang yang darjah 10, tingkatan berapa tu tingkatan 4, tingkatan 5 ya. Dia boleh baca dengan senang lah. Okay, so this is flash reading score. Okay, now write an award-winning book. Bila you tulis buku, try to be the best as you can. Macam nak menang hadiah. Macam nak menang anugerah. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam, yes. Kalau yang flash reading score tu, dalam bahasa Melayu ada tak? Tak ada, sorry. Okay, bahasa Inggeris sajalah yang tu. Okay. Saja, ya. Okay, terima kasih Dato'. Okay, question. Actually, dalam bahasa Melayu spelling check ada, tapi I tak cuba lagi apa ni untuk reading e-score. Maybe I try that. Because untuk spell, untuk semak
semak ejaan kan, bahasa Melayu dah ada. So, tapi I tak pernah cuba lagi. Maybe I try later. Okay. Right. So let me try get another one here. Award winning kan. So when you write a book, please write as best as you can. You know, jangan buat kerja yang sebab I nak KPI tahun ni kan, I nak buat buku cepat-cepat. So tak macam tu, okay? Sebab nanti you menyesal sebab buku tu nanti tak ada orang baca semua kan. So do the best you can so that the student enjoy reading the book and the reader enjoy reading the book, okay? So when writing, try to write as good as possible. Make the book interesting. Write on new things that has not been written before. Okay, nobody has written it. Make a thorough research on your subject matter. Okay, there are several books. Bukanlah kita nak menang anugerah, tapi bila kita tulis tu macam kita nak menang anugerah. Okay, there are several book awards in Malaysia. Mapping Book Award kan. Mapping Book Award ni kadang-kadang hadiah dia sampai RM15,000 kan. Menang hadiah. Kan? And anugerah akademik negara pun ada kategori book award sampai RM50,000 kan. Ini ada anugerah buku negara macam tu. Okay. So write as best as you can. Right. So before I finish, I ada example. Let me go to an example of a book manuscript. Okay. And then later on macam mana dia jadi dalam proof stage. Okay. So let me show you the sorry. Okay. Nampak tak? Managing Scholarly Journal. What editor should know. Nampak tak? Nampak, Datuk. Okay, good. Okay. So this is the book yang I tulis. Akan keluar tak lama lagi. So this is the cover I want. So I beritahu dekat penerbit, I nak cover macam ni. Okay. At the end dia akan jadi yang tadi kan, yang I tunjuk spine tadi kan. Okay, so this is the book. Cover dia depan belakang. So I siapkan semua. Blurb I siapkan. Dia punya about the author pun I siapkan. Okay. And then dedication dekat kepada siapa nak ni ke, kepada isteri ke, suami ke kan, mak ke, ayah ke kan. So ada banyak tulis buku. So yang ni dah tak ada siapa nak bagi nama dah. So to my family, friends and fellow editors. Okay. Put it inside when you submit it so that dia tak lupa nanti. Okay. Okay, this is the table of content. Ada prakata. Okay, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 and so on. So bila I mula-mula tulis buku ni, table content dia lain. Tapi bila dah habis tu table content dia lain sebab you improve it as you go. Okay? Right. So ada penerbit yang tulis chapter 1 macam tu je kan? Tapi tak ada yang subtopik ni tak ada. Okay? Ada yang subtopik ada dalam buku tapi tak ada dalam table of content. Okay? But for this book, I minta penerbit, I nak table of content ada subtopik tu. So that bila orang tengok, bila pembaca, the potential buyer nak beli, dia akan tengok all these interesting subtopic. Okay, kalau chapter 2 tu kan, starting a new journal. Why a new journal is necessary kan? Deciding a title for the new journal. Kalau dia tulis starting a new journal saja tanpa yang ni, the reader, the potential buyer may not see it and may not buy it. Okay, so this detail is important lah. Okay, so that's the table of content. Okay, sampai chapter 8, okay, chapter 9, and then appendix siap semua, okay, and then appendix 1 to 7. Appendix ni maknanya it's good to put like appendix 4 ni, sample reviews report form, okay. Kalau nak masuk dalam teks, dia akan mengganggu pembacaan. So kita letak dalam appendix. So apa yang penting tapi mungkin dia mengganggu pembacaan, kita letak kat belakang. It's easier. Macam appendix 5 ni, sample letters to editors kan. So ada lebih kurang 10 atau 15 sample letters. Kalau kita masuk dalam teks, dia akan mengganggu pembacaan. So what you do, you put in the appendix. Okay, make it easier for them to read. Alright, and then you ada bibliography, list of references, and then index. Okay. Okay, so this is the normal way, the figures and table and so on. So this is the prakata macam tu. Okay, double spacing kan, right?
So this book came out of my role as chief editor for Science Malaysiana. It's written for whom? It's very important. Okay, maknanya buku ni untuk siapa? Okay, so I would like to thank Professor Baharudin, okay, and so on and so on. To ni, okay. Kerana kalau ada FRGS ke apa, letak kat sini. Finally I put it lah in the final version. So this is chapter 1. Okay, I go through. And kalau you tengok kat bawah ni, I have 143 pages and 32,000 words. Okay, 32,000 words. So that's how many words I have. Okay, all the figures are there. Sorry, agak cepat sangat ya. Copyright, so I kena minta kebenaran sebab I ambil Scopus punya website, punya page, some of the pages, so I need to ask permission. So Asiba kata free lah yang ni, okay. Right. And let's see. Yang biru-biru tu comment reviewer, so dia so betulkan. So yang biru-biru tu is where I make the changes lah, okay. Right, so right, okay, so this is the appendix. Related links. Okay, this is the appendix tadi. This I use a bibliography, okay, bukan references, okay. Right. And then this is the about the author and the blurb, something, okay. So that's how it is. And then let me show you the proof. Screen. Let's see, yeah. Okay. Okay, so this is sorry. Ya, dia lari. Okay, so nampak Managing Scholarly Journal, what editor should know. So this is the title page. Right. This is a half title page. This is the CIP. Ini UTM Press yang buat lah. Okay. Right. So this yang tadi dedication tadi. Okay, penting juga kan? And then this is the content. Chapter 1, chapter 2, macam tu. Okay. Right, so references and index. Okay, glossary tak ada. Okay. Okay, so this is the preface, prakata dia. Okay, and finally I put my research grant lah kat bawah tu. Okay. And so on lah, macam tu Okay. Right. So yang ni jadi 132,000 words, so 148 pages. Okay. Right. So references kan, I kata tadi references ni dia kena ada level dia juga. Let me show you what I mean by level. Here. Katakan yang ni punctuation kan. Punctuation. Punctuation ni banyak jenis, apostrophe and so on tu. So you buat level dia. So A, B, C balik kat sini. So maknanya dia bukan satu level. This one is one level, printing one level. Okay, yang ni ada two level. Kat sini. So a good book, yang a good index would have several levels, at least two levels lah macam tu. When appropriate lah. Okay. Right. So kalau macam ni ISI, ISI ni abbreviation dia actually dekat Institute for Scientific Information. Okay, so bila orang tengok ISI, dia kata si Institute for Scientific Information. So scientific information dia tengok kat atas ni dekat sini. Okay, so you got 71 and 78, right? So very properly done indexing lah macam tu. Okay, so of course kita author ni kita ingat kita nak tulis buku aja kan, tapi actually
kalau kita faham process of writing a book, you can make it better lah. Okay. Alright. Okay. Right. So let me go back to my last page tadi ya. Okay, so that's an example of a manuscript lah for book. Okay, so I think that's it. I punya presentation. Kalau ada soalan, I'm willing to stay. Datuk, ada pertanyaan tentang CIP dalam buku. Macam mana, Datuk? CIP dalam buku, you don't have to worry about that because the publisher will, penerbit UTM akan buat tu. Okay. Ada lagi? Datuk, saya ada soalan. Betul. Okay, sure. Berkaitan dengan award tadi, okay, kat situ memang ada banyak lah, anugerah MAPIM, anugerah buku negara. UTM baru terima anugerah buku negara sahaja. Kita tak ada pengalaman lagi untuk dapat anugerah MAPIM dan juga anugerah akademik negara. Kalau kita tengok dia punya kriteria yang terutamanya AAN perlu menerobos antarabangsa dan perlukan high impact publication jugalah. Sebab kata Datuk kata tadi nak menulis, kita perlu menulis supaya kita boleh dapat award lah. Maknanya macam tu kan. So di UKM macam mana nak dapatkan buku yang boleh kita terus masuk ke pasaran antarabangsa. Sometimes buku-buku tu kita jual lokal saja di Malaysia dan kita tak boleh nak bawa. Mungkin tak sesuai. Adakah dari segi tajuk tu, dari segi track UKM yang guide atau tu penulis sendiri yang keluarkan idea? Macam mana? Mungkin Datuk boleh share punya style. That's tout. Okay, so UKM ni kita hanya galakkan dia tulis buku lah. Kita tak beri tajuk, kita tak kata you need to write this book. Kita tak ada buat macam tu lah. Tapi kalau UTM nak buat macam tu pun bagus juga sebab you kata you looking for this kind of title kan, kata COVID-19 ke whatever lah. You can do it that way, tapi UKM tak buat macam tu. Kita biarkan pensyarah tu sendiri pilih tajuk yang apa-apalah. Tapi kita beritahu dia kalau boleh tulis buku yang original lah, yang tak ada orang tulis lagi. Supaya dia jadi unique and something new lah kan. Sebab kalau buku-buku yang biasa ni susah nak menang sebab banyak orang tulis. Let's say buku nanoteknologi yang biasa-biasa ni banyak orang tulis. So ini sini tulis, ini sana tulis. So lebih kurang sama je kan. So nak menang tu susah lah. Okay, so dalam MAPIM ni pun I tengok MAPIM ni I tengok dia very strict sebab nak dapat anugerah buku negara, nak dapat anugerah akademik negara, status buku terbaik, you kena menang some anugerah dulu. Dan selalunya salah satunya ialah menerusi MAPIM lah. Okay, dan MAPIM ni dia very strict in terms of dunia evaluation lah. Okay, tu kata tadi macam kalau konten bagus pun tapi banyak figure dia tak cantik pun tak boleh. Indexing dia simple aja pun tak boleh juga. Okay, so mesti dia tajuk-tajuk dia yang buku dia technically sound and then tajuk dia pun something yang very very new. Okay, tajuk buku tu tak pernah orang tulis lagi lah. Umpamanya I tak boleh nak ingat, tapi ada buku macam sejarah yang kita tak pernah dengar lagi kan. So dia buat satu yang landmark jugalah buku tu. I tak ingat nama tajuk lah. So maknanya mesti tajuk yang baru lah, yang baru. And then you as a penerbit pun bila nak dapat tajuk yang cantik ni kan, you kena plan and then carefully edit the book so that tak ada mistake, tak ada apa. Figure dia cantik, kerja lebih sikit lah.
dan dia akan menjadikan potential untuk you hantar ke anugerah MAPIM macam tu. You tak boleh kata tak apalah nanti at the end of the year kita pilih mana buku yang cantik kita hantar. Tak boleh macam tu. You kena ada planning awal lagi mana yang buku yang ada potential. Okay. And then mengenai penjualan buku, actually kalau you tengok I punya tadi kan, yang awal tadi. Okay, this is the scholarly book tadi kan, you tengok I punya yang I hantar tadi lain kan, yang ni the graphic designer yang buat, so I like it better than mine lah, okay, right. So kalau you tengok macam ini buku penerbit UKM, ini penerbit DBP. Actually buku ni I masukkan dalam Amazon lah, okay, and then even DBP pun I masukkan some of the books lah in Amazon. So memang ada pasaran lah actually. But you need to go to proper channel lah untuk masukkan buku-buku. If you have some books for me to put up in Amazon, you can give a few copy, then I can. Because banyak buku Malaysia yang orang luar bagus, orang luar tak boleh nak beli. Okay. Of course kita ada online bookstore kita kan, UKM ada, UTM ada, semua ada. Yes. Go ahead. Tak dengar. Go ahead. Untuk boleh self-publish juga kan guna Amazon. Di UKM penerbit yang upload kan ataupun author sendiri yang buku? Buku ni UKM yang upload kan. You cannot kalau buku. That's mean author sendiri dia boleh self-publish. Dia ada dua. Yang macam ni dia is a hard copy. Okay, so maknanya kalau ada orang order, penerbit kena postkan. Okay. Kalau self-publish, that's Kindle. You tak boleh self-publish buku yang dah, let's say somebody dah publish dengan UTM, dia tak boleh ambil soft copy tu and then Amazon, tak boleh. Because the copyright belong to UTM, not the author. But if you have another book yang tak publish lagi, you can self-publish on Amazon. It's ebook, Kindle. Maknanya bila orang beli dia download the ebook lah, not the hard copy. Okay. Okay. So Saya ada lagi satu soalan. okay, sure. Saya ada satu lagi soalan. Okay. Di UTM, staff akademik, setelah saya buat statistik untuk 3-4 tahun ni, dan bila saya buat main authornya sebenarnya tak sampai pun 100, dalam 50-60 orang sahaja, the main author. Okay, so macam mana saya nak menggalakkan the new writer ni, penulis-penulis baru yang ada lagi dalam 800 orang tu. Macam mana UKM, saya tahu UKM punya publication memang banyak, saya sendiri pun banyak beli buku. Macam mana UKM motivate, means galakkan the new writer ni, mereka diberi wang galakkan ataupun ada apa-apa reward yang UKM berikan kepada mereka? Ini yang 50 tadi tu book author ya, bukan journal article ya. Buku. Betul. Tu book author, bukan jurnal. Okay, buku ya. So actually tahun ni UKM I think almost 300 books kot they publish. What happened is ada galakan kepada faculty, mana ada peruntukan kepada setiap faculty untuk jalankan bengkel and so on lah. So the last 2 or 3 years ni
setiap jabatan tu, kalau fizik ni, kita ada 3 bengkel setiap tahun untuk menulis buku lah. Ada yang thesis to book and so on. So hasil daripada tu, memang banyak buku dikeluarkan. Maknanya ada galakan monetary, ada peruntukan kepada fakulti untuk menjalankan bengkel untuk menulis buku. So that's how we get so many books lah. Okay. So kalau UTM nak galakkan, mungkin kena ada galakkan macam tu lah juga kan. Tapi dah COVID ni, tak tahulah macam mana kan. Tapi dulu kita memang, kita buat in-house. Maybe every 3 months ada bengkel. So kita keep up dengan authors ni, apa masalah dia and so on. So finally banyak juga buku yang keluar. Tapi usaha tu kadang-kadang tahun ni buat, hasil ni mungkin bukan tahun depan pun, tahun 2-3 tahun lepas tu. So it's a very long term ni lah. Okay, long term punya planning. Okay, ada soalan lagi? Assalamualaikum Datuk. Salam. Actually, saya nak tanya dengan Datuk lah. Actually, what inspired you to write at the beginning? Because such book does not exist. Such book does not exist. Maknanya bila I tulis buku Superconductor itu, 1996 kan, bila I balik, I tengok memang tak ada buku tu. So it's a chance for me to, to add value to the ilmu tu lah. Lagi satu buku ni, kalau you, kadang-kadang kita pergi interview untuk Profesor Madya kan, so orang lain bawa artikel jurnal, kita pun bawa artikel jurnal, dan kita ada buku, so nampak canggih sikit lah kan. Okay. So but I think the thing that inspire us to write is you have something to tell. You have a story to tell. You want to tell something, and you're excited about it, and you want to tell something. And it's not an easy task. It's very painful sometimes, but after it's finished, it's very rewarding lah, macam tu. Good question. Terima kasih Datuk. Sama. Okey, ada pertanyaan untuk soalan-soalan terakhir. Kalau tak ada, kita akan tutup lah. Okey, nampaknya tak ada soalan. Alright. Okay. Terima kasih tak terhingga diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ruslan di atas perkongsian yang sungguh bermanfaat tadi. Diharap semua peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diterima. Diharap sesi perkongsian ini memberi nilai tambah kepada peserta untuk menghasilkan buku ilmiah yang berimpak tinggi. Saya bagi pihak Ustia mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang program berlangsung. Dr. Mahfuzah sebagai pengarah ada nak cakap apa-apa? Okey, daripada pihak penerbit kami nak ucapkan ribuan terima kasih kami untuk share banyak jugalah input yang saya dapat, walaupun saya pun kira masih baru lagi penerbitan ni. So nanti kami akan kontak Datuk yang pasal tadi tu ada beberapa benda yang saya Datuk nantilah selepas webinar ni. Terima kasih Datuk atas perkongsian hari ni. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Mungkin kita dah ni lebih masa ni. Memang kami amat berbesar hati dengan perkongsian Datuk. Kita boleh terima kasih dan kami ucapkan terima kasih kepada peserta dan kepada penceramah.
Harap kita akan berjumpa lagi untuk sesi seterusnya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua.